हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूके इमिग्रेशन विद बैरिस्टर शाजिया अंजम। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, हेल्थ केयर वीज़ा क्या है और किस तरह से अप्लाई हो सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ वर्कर वीज़ा विच कम्स अंडर टियर 2 एंड हेल्थ केयर वीज़ा विच इज़ द वेरी पर्सनल वीज़ा फॉर द पीपल who actually take care of their British citizen family members, and they want to come to the United Kingdom under that category because in their opinion or in the fact they are unable to take or acquire the same level of care in their own country, so therefore they think that better level of medical care will be available in the United Kingdom. That's why they want to come to the United Kingdom and they want to submit their application under the carer visa so that they can come and support their British family members who ever have been living with them outside the country, or people who are inside the country, even they can apply under this category. So let me tell you again کہ آپ اگر یوکے سے باہر اپنے ہوم کنٹری میں رہ رہے ہیں یا آپ یوکے کے اندر رہ رہے ہیں، اگر آپ پرائمری کیئرر ہیں اپنے برٹش سٹیزن پرسنس کے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کیٹیگری میں اور آپ یوکے میں آ سکتے ہیں انڈر دس کیٹیگری. سو اف یو آر ریئلی تھنکنگ کہ آپ کو یہاں پر آنا ہے، دین آئی مسٹ ایڈوائز یو ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن بیفور جون 2021. دا ریزن از دیٹ کہ اس سے پہلے آپ کے ایک تو لیس دین ہاف جو آپ کے کوسٹ ہوں گے، لیگل کوسٹ، وہ ہوں گے، اور دوسرا آپ کو اس سے پہلے انگلش لینگویج کی مینٹیننس کی ایگزمپشن مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو جو ایک تھریش ہولڈ پورا کرنا پڑے گا وہ امیگریشن رولز کے مطابق وہ بہت ہائر ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس کیٹیگری میں ہو سکتا ہے کوالیفائی نہ کر سکے. سو دس از گائز فار یو دا بیسٹ ٹائم ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن انڈر دا ہیلتھ کیئرر ویزا فار یور برٹش citizen persons if you are looking after your British citizen person. سو اس کے لیے کوئی بھی کامنٹ ہو، کویسچنس ہو، آپ مجھے ابھی یہاں پر ڈسکرپشن باکس میں میرا پرسنل کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اف یو ریئلی وانٹ ٹو obtain further information then you can type the specific words health carer consultation اور health carer visa consultation. so then آپ کی کنسلٹیشن کال کو میں بک کروں گی. سو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ if you want to see or watch the future videos then you need to subscribe this channel so that you can get more information in terms of UK immigration. So I'm UK immigration specialist since the last 15 years time, and I'm helping people through this channel for free. I'm giving advice for free through this channel, but if you want to book a consultation one-to-one over the telephone, then you will have to pay for that consultation unless until you qualify for any exemption and you cannot afford to make a payment. سو اس کے لیے ہو کوالیفائز، جس طرح سے ہم نے بات کی کہ آپ ڈائریکٹ فیملی ممبرس ہیں، آپ بیٹا ہیں، بیٹی ہیں، آپ میاں ہیں، آپ بیوی ہیں، لیکن آپ اپنے برٹش سٹیزن جو آپ کے فیملی ممبر ان کے آپ کیئرر ہیں، تو آپ ادھر آ سکتے ہیں. اب دوسری بات کہ یہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ان کی ہیلتھ اس لیول کی ہے کہ ان کو یہاں پر آنا ضروری ہے. سو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہاسپٹل سے ریکارڈ ہے، اگر آپ ہاسپٹل سے ریکارڈ لے سکتے ہیں کہ ان کی رپورٹس کیا ہیں، ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیا رہی ہے، کس طرح سے آپ ان کو پہلے کیئر آپ کرتے رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ پروف کر سکتے ہیں. اب پہلی کیٹیگری میں کہ آپ کو جو رپورٹس چاہیے ڈاکٹر سے، وہ رپورٹس تو ان کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، ان کی پریسکرپشن ہو سکتی ہے، ان کی پریویس کتنے سالوں سے ان کی یہ میڈیکل کنڈیشن چل رہی ہے، وہ آپ ہاسپٹل سے ان کے لیٹر ہیڈ پہ رپورٹس بھی لے سکتے ہیں اور ان کی کنفرمیشن بھی لے سکتے ہیں. اب آپ ہیلتھ کیئرر ہیں، وہ کیسے آپ نے پروف کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ اپنے لائر سے، جو بھی آپ کو لائرس ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو اسپیسیفک ڈرافٹ دیے جائیں. اس ڈرافٹ کے تحت آپ اس کو پروف کریں گے کہ آپ ان کے ہیلتھ کیئرر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کی کیئر کرتے رہے ہیں. فزیکل کیئر ہے، ایموشنل کیئر ہے، یا آپ ان کو مینٹلی سپورٹ کر رہے ہیں، میڈیسن دے رہے ہیں، ان کی اور کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ نے سپورٹیو ایویڈنس لگانی ہے، کیونکہ گائز دس
is very important. Unless until you enclose your evidence, you wouldn't be able to be successful in your application. Because UK immigration के जो applications हैं या maybe throughout the world जो immigration के applications हैं, they require solid proof, they require solid grounds of your application. Unless you can prove solid grounds of your application, you will not be able to be successful in your application, at least for the first time. हो सकता है अपील में जाके आप आर्गू कर सके, लेकिन फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि ये आपके लिए मुश्किल हो जाए. सो आपके लिए थ्रेशोल्ड होता है सबसे पहले कि आपने ये प्रूफ करना है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न जिसकी आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, अपनी कंट्री में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, श्रीलंका में है या किसी भी कंट्री में है, तो वहाँ पर आप किस लेवल की केयर कर रहे हैं और मेडिसिन जो है वो किस लेवल के जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, वो चीज़ें भी आपको प्रूफ करनी होती हैं. वेल, अभी इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है उसमें आपका आ जाता है ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट, कि आपको इस एलिमेंट को शो करना होता है कि किस तरह से ब्रिटिश सिटीज़न के ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं अगर उसको इनफ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा. ये बेसिकली लॉयर का काम होता है. लॉयर्स आपके लिए लीगल ग्राउंड्स ड्राफ्ट करेंगे कि किस तरह से आपने ह्यूमन राइट्स क्लेम को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और अपने केस को प्रूफ करना है. सो द नेक्स्ट थिंग विल बी इन दिस कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन. बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हेल्थ जो वर्कर का वीज़ा है, जिसे हम नर्स हैं यहाँ पर आना चाह रही हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे आना चाह रहे हैं, वो जो है वो एक प्रोफेशनल वीज़ा होता है और वो टीयर 2 की कैटेगरी में आता है. आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो हेल्थ केयरर हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न और वो पर्सनल लेवल पर यहाँ पर आना चाहते हैं. उसके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं. आपको जो वर्क परमिट भी लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, आपको यहाँ पर किसी लाइसेंस होल्डर से और जॉब ऑफर लेटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है. आप इस कैटेगरी में कि आप फैमिली मेम्बर हैं ब्रिटिश सिटीज़न के और उनको आप प्राइवेट और पर्सनल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं इमोशनली एंड फिज़िकली, तो उस कैटेगरी में आपका केस इसमें स्ट्रॉन्ग बनता है. अब इसमें कॉस्ट कितने आते हैं वो जून 2021 से पहले अगर आप अपना एप्लीकेशन करते हैं लेस देन 50% आपके कॉस्ट आते हैं. अगेन आप स्पेसिफिकली अगर आपको इसके बारे में कंसल्टेशन चाहिए, आप एडवाइस लेना चाहते हैं, देन यू विल सी माय पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन यू कैन डिस्कस योर केस एंड ऑल द कॉस्ट व्हिच विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस एप्लीकेशन. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेम हाउस होल्डिंग की. किस तरह से आपने प्रूफ करना है कि आप सेम हाउस होल्डिंग में रह रहे हैं. उसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास NIC जिसे नेशनल ID कार्ड बोलते हैं, उनके ऊपर एड्रेसेस लिखे होते हैं, उनके ऊपर होम एड्रेसेस लिखे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न जिसके आप लुक आफ्टर कर रहे हैं उनका भी ID कार्ड पे उनकी बैक साइड पे सेम एड्रेस लिखा होगा और आपके ID कार्ड पे उसकी बैक साइड पे सेम एड्रेस लिखा होगा, तो ये सेम हाउस होल्डिंग को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के वो जो ब्रिटिश सिटीज़न है वो आपके डिपेंडेंट है और आप एक ही घर में रह के उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं. दूसरे इसमें ऑप्शन ये होती है कि आप कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट या ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स जिससे ये प्रूफ कर सकें और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जिससे प्रूफ कर सकें कि आप सेम हाउस होल्डिंग में रहते रहे हैं और आप अपने ब्रिटिश सिटीज़न को केयर प्रोवाइड करते रहे हैं. अब आप UK में आना चाहते हैं ताकि आप UK में आके उनके बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट सिक्योर करवा सकें और आप खुद भी पर्सनल उनको हेल्प आउट कर सकें. अब इसमें यह है कि आपके एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप UK से बाहर हैं या आप UK के अंदर हैं, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन ऐसी है अगर आप UK के अंदर भी हैं, इस वक्त आपका कोई स्टेटस नहीं है, आप ओवरस्टेयर हैं, इलीगल है, लेकिन अपने ब्रिटिश सिटीज़न पर्सन को, चाहे वो आपका ब्रिटिश सिटीज़न चाइल्ड है, चाहे वो आपका ब्रिटिश सिटीज़न आपका फादर है, मदर है और डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, असेंडेंट फैमिली मेम्बर है या डिसेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन उसमें कर सकते हैं. और नॉट ओनली दिस बट जब आपको वीज़ा मिल जाएगा आप UK में आ जाएंगे या आप UK में अपने जो स्टेटस को स्टे को रेगुलराइज कर सकेंगे, विद इन द कंट्री एप्लीकेशन कर सकेंगे. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके बेनिफिट की होगी, वो ये है कि आप केयरर्स अलाउंस भी अप्लाई कर सकते हैं. जो यहाँ पर यूनिवर्सल क्रेडिट का डिपार्टमेंट है, DWP का डिपार्टमेंट है, जब वंस यू हैव रेगुलराइज्ड योर स्टेटस देन यू कैन अप्लाई फॉर केयरर्स अलाउंसेस ऑन द बेसिस दैट यू
are providing care to your British citizen relative. سو برٹش سٹیزن کو جب آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو ویزا مل جاتا ہے, تو یہاں پر آپ گورنمنٹ سے کیئرز الاؤنس بھی لے سکتے ہیں. اب وہ کتنے ملیں گے اس کے لیے بھی آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں, یا جب آپ اپلیکیشن کریں گے اس میں ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ تھا آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنا کہ فردر کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے. وہ ایک اسپیسیفک ایڈوائس ہوتی ہے, کیونکہ دس از اونلی جنرل ایڈوائس فار دا پیپل ہو ہیو بین آسکنگ مینی کویسچنز اینڈ آئی واز انیبل ٹو آنسر دیئر کویسچنز آن انڈیویجول بیسس. سو دیئر فور آئی تھاٹ اٹ بیٹر ٹو ڈو دس شو so that I can help all of you. I can help all of you who ever have been waiting for my general advice over the telephone. But for specific advice, I always say, whether this is another lawyer or if you want to book a consultation with myself, then it's important to book consultation and have some short interview so that we can advise you specifically in terms of your specific UK visa application process. So آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی, کہ اب میں اس کو سمرائز کرتی جاؤں گی کہ اگر آپ کیئرر ہیں کسی بھی برٹش سٹیزن فیملی ممبر کے, چاہے وہ انڈر 18 ایئرز اولڈ چائلڈ ہے, چاہے وہ اوور 65 ایئرز اولڈ آپ کے فیملی ممبرس ہیں, تو اس کے لیے آپ کیئرر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئرر ویزا جسے کہتے ہیں, اس کے لیے اگر آپ بیفور جون 2021, جو کہ وچ از اونلی 3 months آفٹر, تو اس میں اگر آپ اس سے پہلے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایگزمپشنس بھی ملیں گی, اور آپ کے جو کوسٹ ہیں وہ لیگل کوسٹ بھی لیس دین 50% آپ کو پے کرنے پڑیں گے, اور اس میں چانسز آف سکسیس جو ہے وہ بھی بیٹر ہے. ابھی دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اپلائی فار ہیلتھ کیئرر. اف یو وانٹ ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن دین یو مسٹ ایکٹ ناؤ. یو نیڈ ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن ناؤ, اینڈ اف یو آر لوکنگ فار اینی ہیلپ which documents needs to be enclosed, then you can get specific advice from any lawyer. I'm Barrister Shazia Anjum with the 15 years legal experience and immigration experience in this country. So اگر آپ کو اس سلسلے میں فردر انفارمیشن چاہیے, ہیلپ چاہیے, یا اس پروسیس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, then you can always book a consultation call with me. I will see you in my next video. In the meantime, if you want to get information for doctor's visa, health workers visa, nurses visa, other medical professional visa, then there will be another video coming up for you to give you general information. Uske liye keep watching and also subscribe this channel if you want to watch the information in doctor's visa, nurses visa or health workers visa. So I will explain the requirement in those visas separately, because this video is only for those people who want to apply for as a family member of British citizen and who are providing care to British citizen as well. So keep watching my upcoming show where you will get so much information. Thank you so much.